Hi guys, maayong adlaw. Di adi ko karon guys sa kuan guys, diri sa bayranan og kuryente guys sa Sibico. Kay mabayad ko sa kuryente guys. Dili pa siya schedule guys sa ating bayad. Pero ganahan jud kong bayad guys og sayo-sayo guys kay wala pay linya. Mingaw pa kaayo guys ang Sibico kung dili pating bayad. Og ako guys kay kan basta naalan jud ko ikabayad guys og sayo, mobayad jud ko guys. Nya kung magpaabot pa kog ting bayad jud guys, namo ko'y bata dala-dala guys nya maglinya pa di piti pagka kuan na piti nang pagkakutiha magdala kog bata nya mo linya mao nang dili jud ko magpaabot guys og ting bayad jud guys. Inig-abot dayon sa ako ang bill guys. Basta naalan joy kwarta guys ibayad sa kuryente, mabayad na jud kog sayo kay magdala-dala kog bata guys. Dili kayo kuti guys ba kung sayo jud ko mobayad guys. And then guys, nana di ko ani sa counter guys. Dara kong bata guys, bit-bit ako sa kong bata. Kung ano siya guys, nana ko sa counter dai guys, nagkuha na ko og pangbayad guys, ug ang resibo ako nang gibutang sa basket guys. Kay para ipasa na sa counter. So mo na siya guys, kanang gituyo rin jud ako guys, sayo jud ko mo bubayad guys kay para dili kayo hassle guys ba no. Kay nganing naatay bata dili ta matagbaw kuan guys, dili ta ma-stress kay maglinya-linya ta guys kung magpaabot pa sa ting bayad maglinya-linya ta nya naatay bata piting pagka kuan na guys, piting pagkahasula. So basta na lang jud ikabayad guys, nindot jud guys nga sayo jud mo bayad para dili maglinya-linya guys kay daghan daghan ba yung mamayaray jud guys. Daghan tao guys nga maglinya-linya gid guys basta ting bayad na. And then guys, humana dai ko ani guys og ako nang gikuha ang resibo ug ang ako ang sukli. Humana kog bayad guys. Ug inighuman ani guys kay mo pauli nami guys no. Mo nang dili ra jud kayo hassle guys kung mo bayad ta guys nga wala pay way tao kana kita ray customer mo nang nindot jud guys mabayad ta og sayo kung naa lang jud ibayad guys di ba mo nang ako guys gahinan jud anako ang kuryente guys kay para inig sa wala pay ting bayad guys makabayad nako. So nakakita rin ko ani ka chika guys akong iyaan guys og